Good morning guys, welcome to another episode of my vlog. So another day off, another vlog. So ngayon, I'm preparing, pupunta kami ngayon sa Jeddah Waterfront. Kasama ko ngayon si Sir Arthur, sa inyong kasama ko nung episode 1. So let's go, it's like a training bike pa din. This is like a type to ride my road bike. So samahan niyo kami sa journey namin, let's go. Ito na guys, na-set up ko na yung bike ko. Prepared na siya. So napalagay ko na yung lagayan ng water bottle, pati ng Gatorade ko. Nilagyan ko din ng side mirror guys ito. Para kahit paano kita ko pa rin yung likod. Yung lights natin guys, blinkers, and yung phone holder. So yun muna yung initial setup natin guys. So yan yung ayun guys, sinantay na natin yung kasama natin. So mag-stretching muna tayo. Today the spring, our Heavenly Father, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, Lord God. Ngayon kami diri, the second time, invite me again. The same as in the first, Lord, I pray that your holy angels be with us along the way. I pray that this will be memorable to us and this will benefit the God. And this will in this name. Yeah. Oh bro, Kev, good morning. Morning guys. We'll be going to Jeddah Waterfront today guys. So, gi-increase ng height sa akong kuan, bike, akong mechanic. Let's go, let's go! Pero hinihinay ra ko quiz, kaya di pa biya ko sanay kaayo. Sunod ra ko nimo. Harder. Sa Balker. This is the Obhur City. This one. Yes. This is it. Yan ang nakikita nyo guys. So, pagawas sa karon guys, kaya nga mong target is sa Jeddah Waterfront. Oo. Ginaana na akong tuhod oh. Kung kayo ka murag na sa tinan. Naipaingon. Nindot to na elevation. Una kois, una. Para masundan ti ka. Kaya mas confident kung una ka. Time check guys, 4:56 AM in the morning. Biking for 25 minutes. And current heart rate 130 beats. Guys, nag-on akong camera. Nag-on? Yes. So guys, paingon namin sa Jeddah Waterfront. Saan pagkabalo nga nag-record? Nag-record na ako guys. Look. Benchmark. Wako kabalo guys, marag sinihan man siguro na. Madon. Pangandoy ra gyud ako ni guys. Na-drive na gyud na ako. Lami kay sa feeling. So guys, naami sa paboritong ginapapicturan sa mga cyclist. So the planet Earth. So naami paingon namin sa King Abdulaziz Road guys, paingon diri sa mong ospital. Awa sa mi nag-work. Go! Currently namin sa Rotonda. So picture. Time check 5:27 AM in the morning. Cruising for 12.85 kilometers already. 110 beats. Chillax ra kay na ako ang riding body guys. Oh. Mararatag nasa United States ba of America. Assalamualaikum. Sa Balker. Yasar din dabay. Yasar. 6:30 bay. Oh. Kay mo na kan bay. Hapit naman guro takoys. So, Chef Love Jeddah.
So kaning dapita guys, diri na ang F1. So hapit na mi sa among ang goal, which is ang Jeddah Waterfront. Hawa akong position ron ko is. Ano ba? Facing mode na ba? Nga no? More practice pa ko is, kaya dali na kay kuha nga akon. Cardio pre. Whew. Grabe. 136 beats. Let's go, let's go. Woo! Woo! Ha? Ha? Hinduta eh. Woo! Ha? Ha? Oh man. Grabe guys. Let's go, let's go. Ooh. Grabe guys, thank you sa video. Maayo jud kay ka mo bike. Thank you guys. Bro, grabe. Dami king bike bike. Lami kayo. Woo! May ganing palit ko. Di unta ko makasabay sa imo ha. Grabe guys. Ata. Cool down, cool down. Currently 75 minutes, almost 115 minutes. 124 beats, 18.24 kilometers. So Jeddah Waterfront guys. Corniche. At ito sa ako favorite spot na kapihan. Kung makasa dito sa bana pa, hindi mo ko ganito. This is my riding buddy guys, Sir Arthur. Yes sir. So guys, sa mga wala pa kadto sa Jeddah, mao na yung ginatawag namo na Corniche, atong Instagrammable. Guys, ako na pod. So currently guys, nami sa Dunkin karon. Morning bike ni Sir Arthur. Trek FX kani ako
And currently naghulat mi siyang kape. Kaya ako niya na ako mag kape pag uli. Kaya napakoy water and Gatorade. Ingon namin sa shawarma station. Magkuhan mi kadali breakfast shawarma. Then we're heading home to Ubur. So nauna lagi nyo guys, nakaabot mi aning Jeddah Waterfront guys. Layo kay itong Ubur guys. Syukran. Natag 2,000. Oh, dapat po dili. 1,000 plus. Siguro pag 50% discount. Pero dili magkukum nagapalit ko is pag dili discount, kabalo na kanako. Kuan po ta. We will buy but within our means. Yes. We will wait for sale. Liwat di ako nimo. Dili di ako basta-basta pud mo palit og dili sale. Pwede ka magmahay. Pag 50%, ang pinaka-less na gidan ako is 35 to 40. One of the best shawarma in Jeddah. Asa labi ko is? Kani? Ayan. Good morning guys, time check 6:44 AM in the morning, 21.42 kilometers. It's Sir Arthur, kaon mi diri sa iyang favorite spot na shawarma na liver. Dire, patanawon mo na mo guys, tala. Tala, thank you. So guys, mag-breakfast sa may kadali guys, aning paboritong liver shawarma ni Kuis. River shawarma with Glenn. First bite. Okay, first bite guys, first bite. Lami no. Creamy, meaty. Lami partner sa rice. Lami no. Pwede siya lang sa. Time check guys, 6:48 AM in the morning. Mia. Mara Quais. Ana sa vlog. Rohe na es isem? Ha? Rohe na mutatab kibla. Unsa kamiti guys? Lamang good kanang ilang festival. Kani ka dili. Dili gyud lang sa. Guys, dili siya lang sa guys, lami kayo. Lami no. The best guys, the best. Puro sa yubab bay. One day off from today's duty guys. 4 nights. Try na to huling subo guys. Gayon na akong uyab dali. Kahilig ko tumukaon. Pero among kaon ko, sabi pa lang, report pa. Good morning guys, time check, it's already 7:03 AM in the morning. So kakatapos na naman kumain, umihi na ako. So another 21.42 kilometers pa uwi, so around 40k. So samahan nyo kami pa uwi guys, let's go! So guys, we are going home, pauli na mi. Time check, 7:07. Couple of months ago, mayagan ng mga biker mag-truck din. As in? Oh, papunta kayo. Mga motorbike? Bike! Ah, Bike sila din. sayang. Ayong lagi. Nga, Gusto na yan na itong yagi. Awal daw. Nakita ko sa post ako mga kaila. Kuis, tagandar akong brake, akong kuan, blinker. Okay. Yeah. Safety, security guys. With my new side mirror. Yes, son. So good morning guys. Nami karon sa Jeddah F1 circuit. Nasa akong likod karon. So karon pauli nami, time check is
7:16 a.m. in the morning, cycling for 1 hour and 51 minutes. Currently on, I think, 24K, I think, guys. Tapos, ano to guys, kuyog muna mo, muli namin ni Quiz. Ito na si Quiz. So, second break-in na to sa to ang first bike. So, let's go! Okay, kayo. Yes, sir. Mogay ko na, ko gaduduwa man ko, yung naog na lang ko eh. Zone 2 na itong bike. Dili ka ng tabok kanina. Asa, tabok na ta, tara. Dili ka ng tabok kanina, diba? Aray. Wait lang, wait lang. Oo. Payo mo na dito po kano nadi. Safe ka nito na wait lang. Akong gibuhat sa una, hingangin ko itong dabo, hanga na ako eh. First na kong ride direct. Kuan biya ka. Adventure. Okay na ka bro? Good good kayo. Ito na mo ulit. Wakoy kasurindiran basta kuyog tando ha. Safe ka direct. Dili ko matug layo pag wala ka kay dili kay na ako kabisado mas ganahan kung nakoy kuyog man good pod safe jud pod para sa kuha kung nakoy kuyog. Ah. How are you bro? Ito na po kami ani mo to next guys. Masing madto na migbalad ani guys. Ay isa guys kay kulang pa ko sa endurance guys. Balik sa mi dito guys na pod. Balik na rin to spot. Dito. Matong exploron yun. Ah, Pero siguro sa isayo ta. yeah. Pero ganahan po ko diri sa Jeddah Waterfront kay na shawarma liver. So sa mga pagkaadto diri guys, pwede ni siya kaliguan diri sa tubangan sa Obor City. So we're finally home. Konting tiis na lang. Salam. Bantay ah. Ah. Pas na to. Dali bro. Ah, sige, go. Guys, go, go. 40K! 40K down, man! Woohoo! Woo! Sige, sunod bro. Pagkasulod. Stop sa. Dahil lang. Pagkasulod na to dire. Assalamualaikum. Tamanya Mia Wahid Ishrin Mustashfa Askari. Syukran. Home! We're home, bro! After 40k guys, almost 3 hours of bike. Woo! We're home, Glenn. Glenn, very cool. Woo! Right. Another safe ride by Mr. Sir Archer and Glenn Opada. Glenn is such a newbie, baby. Palaban kois, palaban. Murag kanina lang narato sa waterfront ba? We're going to the outtake to 1 month, bro. Liver.
Liver shawarma. Bro, doon lang kayo dito bro, no? Dool ra dito bro, mas layo dito sa isa. Ito isa, no? Ang isa man go traffic. Oh, hectic ba, no? Dire mas ganahan ko sa tong ruta dire sa waterfront. Safe na ba? Okay na, no? Hindot kayo. Major, kato lang rotunda isa. So we're finally home. We arrived safe. Alhamdulillah. Yeah, soon. So guys, time check 3 hours ha. 8:31 AM, 40 kilometers. 40 kilometers. So we thank God for this ride, safe ride.